tuyo nga bahin nga bangko sa kinan sa Pastora Elsa o yan ginan nga dili na bata pita ka maabot. And I said, well, I don't know where Panabo is. Naman siya, oh, we're going to Panabo. Yayon siya nga, wala kong tatuod, asa ng Panabo. And then I walk in and I see your wall and I said, I've been here. Kaya pakikita niya dili karon para mo, ay, kita na manin ko dili, at no babies. So we've just been so many places, it just Doon wasn't right. kay, dagan mo mga dapit ilang ipatutuan karon nga simana, mao na nakalimtan niya. It is so wonderful to be with you. Na malipayon kay ko nga nag-uban ka ninyo karon. The worship Ang pagsimba was tops. The best. oy, ang pagsimba kayo no, nindot kayo pagsimba na to diya sa Ginoo. And I think, God, you are so good. No, nasayon siya ng Dios maayo kayo. Some of my favorite songs No, usa sa mga paborito lang ko nga mga alawiton, were chosen to be no, Sunday hindi morning. pakanta karon dinhi. And you know, as I was sitting and I was taking in, No, sa diya ka nagalingkod ko diyaw nagapamalandong. I was reflecting, Pastor Judah. No, yan tanaw siya no galingon. In 2010, No, atong 2010, when my husband and I were traveling to do a service in Arizona, no, nagbiyahe sila kauban ng iyang bana padulong dito sa Arizona. we did not live in Arizona at that time. No, wala pa sila nagpuyo sa Arizona ato nga panahon. We actually, I'm a little bit weepy. No, hilapon kayo siya, nakahinumdum. We actually had been giving orders from the Lord No, tungod ginaamang ko'y ginamando ang Ginoo atong panahon na. that we were to move the ministry to Branson, Missouri. No, kay ilang ibalhin ang ilang buluhaton dito sa Branson, Missouri. Have you heard of Branson, Missouri? No, nakadoong naman ko sa Branson, Missouri. That was in November 2010. No, katuno in November 2010. In September 2010, so just a month and a half prior, No, bulan ko nga lang ang nilabay. was when God spoke the vision that we were to move the ministry to Branson, No, Missouri. nagpadaya kong pananawon ang Dios nga ibalhin nila ang buluhaton dito sa Branson, Missouri, ang dapit ni Pastor Shane. We were in California at the time, No, kina sila sa California ato nga panahon. so that's about 3 days to get there. No, mudagan og tulo ka adlaw kung gikan California padulong sa Branson. But my husband and I were traveling to Scottsdale, Arizona, Apan kato nga adlaw no, nagabiyahe sila padulong sa Arizona. and we had driven through the night Noong sa tibok gabi, to get to our destination the next day. padulong sila sa destinasyon nila sa sunod nga adlaw. As we were on the outskirts of the area where we were going, No, sa diya nagabiyahe sila padulong sa dapit nga ilang ginatuan. I was driving Noong siya nag-drive, a big bus. no, dako kayo nga bus. My husband was asleep, No, yung bana natulog ito suluyo. and I was crying. Kung nagahilak siya na nag-drive, Pastor Judah, Pastor Judah, I'm a crier. no, ako, hilakon kayo ko, hilakon. I said, Lord, Lord. Habang nag-drive siya, nag-iikon siya, Ginoo, Ginoo. But I'm driving, No, nagamaniho siya, I'm praying in tongues, no, nag-aampo siya sa mga tila. I'm crying, No, nagahilak siya. because I knew that God was taking me to Missouri. Doon, ginasayon siya, nagdaluon din siya sa Ginoo dito sa Missouri. And you said, well, why would you cry about that? No, yung mautana siguro mo kapag mo ilang bagaan na, Pastor Jenny. Because at that time, Totoo, ikatumang magatak na, you know, the Bible says, kabalo mo ang Biblia na nagingon, if you're not willing no, kung dili bitaw ka gusto, to leave father, no, nga nakay biyaan, mother, biyaan mo imong ginikanan, brother, imong igsuon, son, imong mga anak, daughter, imong anak na babae,
says you're not worthy of Kung me. dili mo sila tapos, o dili mo sila andabiyaan, dili ka tapos na musunod sa Dios. That's a heavy scripture. Pagkalong kung atin nakapulong. And so we said yes, Pero niingon yun sila sa Dios, sige Lord. but I was leaving all of my family behind. No, pero ihapyaan at timog niyang pamilya. So back to I'm driving, No, balik ka karon no, nagbaniyong ko. and I'm crying. Na nagahilak. And as I'm looking ahead, it's a long road. Gusto niya nagalantaw sa saunahan, itakas man kayo ang dalan na iyang ginabiyahe. The sky was clear. Apan ang kalangitan tinaw kaayo. There was not a cloud in the sky. Wala gyud panganod atong panahona. And the Lord spoke to me, Pastor, Kung ang Dios nahisgot kaniya, and He said, as far as the eye can see, kung ingon ang Dios kaniya, kutob sa makita sa imong mga mata. repeat that with me, as far as the eye can see. As far as the eye can see. I want you to get that in your spirit. Kaman, kung tinakaroon, masudla sa iyong spirito. Because God has an I must for you. Kay tungod na, yun, ikinahanglan ipabuhat si Lord din mo. He said, as far as the eye can see, Kutob sa makita sa imong mga mata. you will see my glory, Makita yun din mo ang himaya na iya sa Diyos. and you will touch lives. Kung imo mahikapan, dagang ang kinabuhi ang matandog, pinaagi nimo. 15 years later, Nung 15 katuig ang nilabay, God has sent me to Africa. gipaabot na po siya sa Ginoo dito sa dapit sa Africa. 15 years later, Nung 15 katuig na po nang nilabay, He has brought me to the Philippines. karong 15 na po katuig, gipaabot na po siya sa Diyos sa Pilipinas. As far as the eye can see. Utong sa makita sa imong mga mata. I thought No, amin ako, that the Lord spoke to me, nung atong katakna nga nag-istorya ang Diyos kanako, I thought it had to do with Branson because that's where He said we were moving. no, amin ako dito rin yung kutob sa Branson, ganito man niya pabalinon. But that was only a connecting point. Apan katuli ay usa to nga magtugtong sa tawag sa Dios kaniya. It was there Kay tungod dito nga dapit that Pastor Dale and I connected with Pastor Shane. nga ako o akong bana natugtong ni sa kinabuhi ni Pastor Shane. And since 2010, Kung gikan na itong 2010, he has been in our life. no, kauban na namo, kaila na namo si Pastor Shane. All the while we keep driving. No, sa diya nga nag-aabanti kita, All the while you keep driving. sa diya makakusa ka nato nagapadayon kita, Don't stop. ayaw mo undang, Don't become content. no, ayaw ka kontento, Don't become complacent. no, ayaw magpasagad, You have and I must. no, kinahanglan na ang iyo ipabuhat si Lord sa imo. My I must today is to be here in Panabo with you wonderful people. Kabalo mo ang kinahanglan nga pabuhaton si Lord nako, kung kinahanglan kumuan to dinhi nga dapit karon. And I'm truly honored Kabalo mo nalipay kaayo ko. It is a big thing No, dako kay ni nga butang para nako. for a pastor to open up his pulpit to somebody else. Dako kay ni nga butang ng atong pulpito, atong ipawali nga nailaing magbarog nga magtindog. I understand that. We've been there. Yeah. We've pastored many churches. No, nasayod din ang mga pastor ni Ana. And he is responsible for you. Kung kabalo mo ang tanang mubarog dinhi, responsable na siya sa tanan nga nagatungog niya.
So I submit myself under the authority of Pastor Judah today, Mo na ako yung ginapailalong akong kaugalingon sa otoridad ni Pastor Judah. but more importantly under the lordship of Jesus Apan lang ako sa Christ. tanan sa pagkaginoo ni Ginoong Hesukristo. We will get into the Word. No karon maminaw ta sa iyang pulong. We'll hear what the Spirit of God wants to impart to you. Maminaw ta karon sa Espiritu sa Dios kung unsa iyang gusto ipaabot nimo. And then I believe Ug ako nasayod ko that God is going to sweep through this place. ang Dios na agi pagabuhaton dinhi nga dapit. Are you looking for the sweeping of the Holy Isa may Spirit? nalagana ana nga ang Dios mamuhat. You know, He's in the thunder. Kabalo mo siya atong manlalaban. He's in the fire. No siya ang ato ang kalayo. But He's in the still small voice. Kabalo mo siya kun ang gamay tingog, hunghong nga tingog na imong madunggan. And you know, oftentimes, Kabalo mo sagad sa panahon, we get a little uncomfortable no sagad yung murag dili ta komportable when things get a little quiet. kung ang mga butang murag hilom kaayo, mingaw. He said, yea, though I walk through the valley Kabalo mo nagsulti ang pulong sa Dios kung ikaw maglakaw of the shadow of death, dira sa Walog sa landong sa kamatayon. walog sa landong Sa kamatayon. sa kamatayon. Grabe yun, nalugay ko no. Wala pati Bisaya, mag-isot nagsagot. He says, I will fear no evil, Di yun na ko kahadlukan ang yawa. for thou art with me. Tungod kay ang Diyos nag-uban nato. He's with you. Nag-uban sa nimo. My friend, He's with you. No atong pagtuo kauban nato siya. He's not only with you, He's for you. Dili lang sa kauban nimo apan naa siya sa sulod nimo. And He has an I must for you. Tungod kay naa siya gusto ipabuhat nimo. I have an I must. No, ako na ako'y kinahanglan buhaton para sa Pastor Ginoo. Judah has an I must. Ako si Pastor Judah na ako ko'y kinahanglan buhaton para sa Ginoo. But you have an I must. Mo nang ikaw pod na ako kay dapat buhaton para sa Ginoo. And I want to encourage you Mo nang today. nasipon ta kakaron nakabutagon. Do not settle. Ayaw gyud pagpundo. Don't settle for what you think you want. Ayaw pagpundo kung asa ka karon. Press in to the hem of His garment. Abante gyud hangtod pagunitan nimo ang sitsit. For it's there. Tungod tinaa didto. It's there at the hem of His garment Nasa sitsit sa Dios that you find virtue, na makaplagan nimo that you find the power, ang gahom, that you find the presence, ang presensya, and that you find the purpose ang imuhang katuyuan for your life para sa imong kinabuhi. from Almighty God. Bilang sa pagbuhi ng Diyos. We are an impatient people. Usahay nung kulang kay tas pasensya ng mga tao. We want things now. Kay gusto na to diha-diha dayon. Right? Di ba tama? Gusto na to God has diha-diha given dayon. you a blessing. No, gusto na to diha-diha dayon na ang panalangin. But it didn't come when you wanted it. Pero dili na moabot tayo kituti di gusto nimo. God saw your heart. Makita sa Dios ang imong kasing-kasing. He saw the intent. Makita sa Dios kung sa imong tinguha. And He just sometimes allows it to grow a little bit. Kung tugutan sa Dios ang kanang katinguha iyang patubuon sa imong kasing-kasing. He causes us to squirm a little bit. Kung kuyuon sa Ginoo nga murag kuyuon sa kaniya kadali. But He says, rest in me. Rest in me. Rest. Apan nagsulti ang Dios nga makapapahulay kita diha kaniya. And at the appointed time, Kung maabot yun ang takna, vision will come. ang pananahon ng imong It gitinguha, will not tarry no, dili na manugay. at the appointed time. Sa gitakna nga adlaw sa Dios, Amen. mahitabo gyud. You begin to, as you experience your pregnancy, No? Pastor Katin sa diya nga nasinati nimo karon ang imong pagmagdos. you get ready for some supernatural that's going to take place. No, kabalo gyud kaya na yung mga katingalahan ng mga butang. Remember what happened with Elizabeth with John? No, kani-convert ka ni Elizabeth, no, ang inahan ni John the Baptist.
Get ready. Pagpangandam. Get ready. Pangandam. Prepare. Pangandam. The Lord says, prepare yourself and arise. Ang Dios naghisgot na pangandam si mong kagalingon og barog. We think we just want to step into it and let's go, God. No, abi na to nga murag, diha lang nga murag, ingon ka dali Ginoo. But so many times, Apan daghang mga panahon, we are so premature. usahay no murag naahat. Remember when I was driving down the road? No, kinumdum atong nagmaniho ko. It was 15 years later. No, 15 ka tuig pa ang nilabay. Can you say 15? No, pwede ba? Musik mo, 15. You know, sometimes in the miraculous, God does it instantaneously. No, sagad no magnaay milagro, diya dayon buhaton na sa Ginoo. But many times He does it through timing. Apan sagad sa panahon, ang Dios manguhat, pinaagi siyang kaugalingon nga at panahon. So the Bible says, Ang Biblia nga nagingon, do not grow weary in well-doing, ayaw kaluya o katapol, for you will reap a harvest kay muaning yung ka sa if imuhang, you faint not. no, muaning yung ka pagdili ka kapulon o kapuyon. Do you feel like you're fainting? No, kisa man sa tuwa diri, nga mura ka kapuyapon. Does anybody feel like you're a little bit weary? No, siguro ako ba sa tuwa diri, mura ikapoy naman po eh. He says, don't be. Ang Diyos nangingon sa imo karon, ayaw. He says, I've called you by name. Kay itawag ta ka sa imong pangalan. And He said, child, I'll be with you. Kung naingon ang Diyos nga, anak, I'll walk with you through the fire. mag-uban ko kanimo, taliwala sa kalisdanan. I'll walk with you through the flood. Mag-uban ko kanimo, taliwala sa unsang mga panghitabo. But here's the promise. Na diri ang saad sa Dios. It will not overtake you. Dili yun na overtake sa imo. We all have an I must. No? Ikaw kamo naagi gikinahanglan ipabuhat si Lord sa ato. Jesus had an I must. Sige giben si Ginoong Hesus na ay gipabuhat sa iya. In Luke, it talks about Jesus going to the temple. No, sa libro ni Lucas, nagisgot na si Ginoong Hesus miadto dito sa templo. And his mom and dad, they would go to the temple O kauban ang iyang ginikanan, for the feast, tungod kay na ay the kasaulugan. festivals. No, tungod kay na ay kasaulugan. And so they go there, Kung iadto sila dito sa templo. and then I don't quite understand this, Pastor Gia, No, nga even ganing si Pastor Jenny, wa kay siya kasabot. but I've heard about it from some of my friends many times. Apan nasayran daw niya pinaagi sa iyang mga higala. How some people can leave and forget their children. No, dagan kay kanato diri. How they'll leave. Mary and Joseph, they left the temple and they were traveling home and Jesus wasn't with them. No, imposible man kung kayo no kung ginikanan ka, mubiya ka sa usa ka dapit, nga mabiyaan nimo imong anak. How do you do that and he's not with you? No, siguro no murag giunsa ka tong ilalungan na biyaan man nila ilang anak. But I believe it's all part of his plan. Apan og yung mga kanto parte sa plano sa Dios. And when they realized that Jesus wasn't with them, Kung sa nilang sa nakaangko sila, oy, wala man nila itong nadala kong anak na si Jesus. they turned and went back to Jerusalem. No, karon padulong sila karon dito sa Jerusalem. In fact, I'm going to take a pause. No, karon. We must pray for the peace of Jerusalem. No, karon no, ato na iampo ang kalinaw sa dapit sa Jerusalem. Israel is most important, Ang Israel ang usa sa pinaka-importante. and we must not forget the land of Israel. Di yun na to kalimtan sa mga pag-ampo ang The dapit. Lord yuta says, sa I Israel. will bless those that bless her. Ang Diyos na nagingon, ang Diyos magapanalangin sa nagapanalangin sa dapit sa Israel. So I don't know how much you know about Israel, Siguro no, di man siguro kayo ni anak kadaghan atong nahibawan sa Israel. but there's a whole lot of turmoil going on right No, pero now. naay dili mga maayo nga nagapangitabo dito And kami. we must pray for O them. gikinahanglan din nato sila dalgon sa We mga must pag-ampo. pray for God's peace. Atong iampo ang kalinaw sa Dios dito nga dapit. And we understand, according to the Bible, No, kinahanglan mo sabton pinaagi sa Biblia. that there's not going to be real peace No, walay tinuod nga kalinaw until the Prince of Peace comes back. kung dili mo
muabot o muhari ang Amen. prinsipe sa But kalinaw. we're still commanded to pray for the peace of Jerusalem. Apan gimanduan gyapon tanong nga iampo ang kalinaw sa Jerusalem. So I want us to raise our hand. No kanuno ato itaas mga kamot, And we're going to pray imag-ampo kita for the peace of sa Jerusalem. kalinaw sa Jerusalem. In fact, Pastor Elsa, Sura Elsa, would you come? We're going to join together and pray for the peace of Jerusalem. You understand and you know what is going on and the purpose that God has said to us to pray. But I feel that you're to be involved in this. So maybe, I don't know if you pray, if Pastor Judah translates, if you, however you guys do it here. I'd like you to declare a word. Amen. Okay. So atong iisa ang atong mga kamot, mga igsoon. It's about Jerusalem. It's about the place, ang lugar sa mga pinili na katawhan sa Diyos. They are God's chosen people by grace. Kita, we are God's chosen people by grace. Tungod sa grasya sa Diyos, nahimutan iyahang mga anak. Apan sila, something special sa mata sa Ginoo tungod tungod sa ilang kaliwatan. Pinaagi sa ilang kaliwatan, ya ang Ginoong Hesus nahimugso, nagpakita mo ang atong kaluwasan. Nasabta na to? So that is why, importante na mag-ampo ta para sa Jerusalem. No? Kaya nadapit sa Jerusalem, diha magpanghitabo ang munagingon, tilimadon sa pagbalik ni Ginoong Jesus. Nasabta na to? Actually, ginugtano ka na bang matun-an nato na siya. Unsa na siya natilimadon? Mahitungod sa nasod sa Israel. Muna nagingon ang pulong sa Ginoo, blessed are the people who praise for Jerusalem or Israel. Amen? Sa Jerusalem, diyan si Ginoong Hesus na tao. So mag-ampo ta para sa Jerusalem. Amen? Okay, ganito. Before sa pag-ampo, para dugang yung mga sabtan, ang Jerusalem, no, especially Jerusalem, no, Israel, kung makita nato, ang nagpalibot ng mga nasod nga mangwala magtuo sa Diyos, no, ang ilang kalabot, grabe, kadabang generational race, kadang ilahan, kadabang kaliwatan, sa gawas ng mga nasod sa Israel, grabe yun na ilang kasuko sa Israel. No? Grabe. Muna nga, kung unsa mang mga nasod na mahimo nga kanaganing ma-involve o kanang gera, war, ang isa sa ilahang himuon nga dapat nga ilahang tirahon is ang Israel. Tungod kay kamalo sila nga ang Israel, kung ma-involve sa gira ang Israel, mo-involve na sa tibuok kalibutan nga gubot. O kung ma-involve ang tibuok kalibutan, usa sa tinimadon sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Amen? So that's how important it is for us. I-appeal ninyo na sa inyong mga kanabang mga prayer items. No? I-appeal nyo na to na to pray for Jerusalem, to pray for Israel. Amen? So mag-apot ka for Israel. No? Sa ato ang lingwahe. Para klaro, hallelujah. Set. No? Ang ato mga kasing-kasing. May nang tuon. Makinugyanon diya sa Ginoo for Israel. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah, glory. Yes, God. Hallelujah.
Father God in heaven, oh, we praise you and we bless you. Salamat din nga takna, O God. Takna nga imuhang gitagana o oportunidad alang sa imuhang mga katawan dinhi sa iglesia sa Harvest House, Panabo o Ginoo. Lord, opportunidad for us. Matakusa ka namo o Ginoo to pray pag-ampo for the nation Israel. Imuhang pinili nga dapit o Ginoo. O diha ang imong usab nga pinili nga katawhan, kaliwatan o Ginoo. God, salamat sa imuhang mga nindot nga plano. Bisan pa o Ginoo, salamat sa imong gamhanan nga mga kamot na imuhang gisaan o Ginoo, na ikaw magaprotektar gayon o God, Lord, para sa nason nga Israel, magkagubot ang lain mga kalibutan o Ginoo, nagpalibot for the nation Israel. Apan o Diyos, it is you ang imuhang gamhanan nga mga kamot o Ginoo. Oh, hallelujah, magaprotektar. Padayon magaprotektar, O God, sa imuhang mga katawhan, O Ginoo. Bisan pa ang imong provision, God, Lord, nga ang tanan nila panginahanglanon, O Ginoo. Ikaw ang Diyos mag-enable, magatagpo, O Ginoo. Hallelujah. Unite your people, God. Yes, hallelujah. Even our hearts, God, among kasing-kasing, right at this very moment, God, oh, we unite with them. We connect with them, lifting them up. Diha kanimo, O Ginoo. Hallelujah. Yes, oh Jesus. Oh, ang imuhang mga kaliwatan, O God. And we pray, God, for those people, oh, nga nag-reject kanimo, O Ginoo, sa mao nga kaliwatan, God. We pray for your grace, God. We pray for that salvation na diya kanimo, O Ginoo. Lord, we pray for that faith and a believing heart, O Ginoo. Oh, magatuo sila kanimo, Ginoo, na ikaw, O Ginoong Hesus, ang bugtong anak sa Dios nga imong gihatag, O Ginoo, para sa kaluwasan sa imong mga katawan, to those who would believe and accept you, O Ginoong Hesus. Hallelujah. Oh, yes, O God. We just entrust their lives, their nation before you. Oh, Jesus. Hallelujah. We praise you and we bless you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Amen. I don't know how much you knew of what was just shared. Ako wala ko nasayon kung unsa yun ato ang mga nasayran na hitungod sa atong naisgutan. But right now, they're in the midst of a negotiation Apan kanuno na yung mga pakigsabot tali sa Israel in freeing the remaining hostages that are still alive. no aron nga pag-auson tong mga hostage nga Better study. Okay. And January 20th, no katong January 20 yeah, like tomorrow, ugma no January 20 but in America, you know, we're a little bit Yeah. behind you. So our January 20th is when we are to inaugurate President Trump. no kay adlaw na no ang amo ang inaugurate no among bagong presidente si President And Trump he has given Israel an ultimatum. ug nasay gihatag nga ultimatum sa dapit or nasod sa Israel And President and Prime Minister Benjamin Netanyahu, ug ang Prime Minister sa Israel si Benjamin they've been in connection together. So they're working on this together. no nagmuna nakiguyon na silang duha si Trump ug si Benjamin. So these next few hours, literally, No karon mga pipila ka mga oras are most significant. importante gyud kaayo. And you think, well, I'm in the Philippines. What does that have to do with me? Siguro makaingon ta nga alam tas Pilipinas sa may labot na tuana.
It has everything to do with you. Nagabalo ka, damay yung tanan unsay mahitabo sa ilang sabot niyo. As a body of Christ, Isip lawas ni Kristo, as Pastor Elsa said, sa gingon pa ni Pastora Elsa, she said, we're of the race because by grace. We are grafted in. no kabalo mo kita igurat tagi i-grab, That is our heritage. Amen. mo na ato ang panagiya. We will rule and reign with King Jesus, No kita uban nga maghari ni Ginoong Jesucristo. our Messiah. Siya atong manluluwas. For those that have asked Jesus into their hearts Sa katong mga naay Kristo kasi and have repented of your sins kung naginulsol sa ilang mga sala and then have turned o pitalikod gikan sa sala of our wicked ways. sa ilang mga karaang mga pamaagi binuhatan. Because the word of the Lord is, Kabalo ang pulong sa Dios if nagtuon my people, kung ang akong katawhan are you one of his people? isa ba ka sa katawhan sa Dios? Are you one of God's Isa ba ka? people? Then if my people who are called by my name Ang katawhan sa Dios nga iyang mga tinawag will humble themselves and pray nga magpaubos sila kaugalingon ug magampo and seek my face o mangita sa akong panagway and turn o from your kung wicked talikod ways. sa ilang makasasala nila nga binuhatan That's when he said, then o diya nilingon ang pulong sa Dios, ako I will hear from heaven. Ako maminaw I'll forgive their sin o magapasaylo and I'll heal their land. o pagayuhon ang ilang dapit. We took this pause. Nang kani nga di kadaling tagpos no. We're going back to the temple in a minute. Karon balik ta karon tong iskud atong templo nga gidala sa Ginoong We're going to Jesus. go back and find Jesus in the temple. Okay, nabiyaan niya to si Jesus manang balik na dito kay atong. But the good news is he wasn't lost. Naman mo ang maayong balita wala siya nawala, nabilin lang. He was intentional of what Kay he did. inuyo to nga nabilin siya dito. Amen. Because he had an I must. Kay tungod na amang sa'y kinahanglan. He said, I must be about my Father's business. May naingon ba yung pulong gikinahanglan na naagyo ko sa bulwaton sa kong amahan. At the age of 12, Wala no sa pangidaron nga 12 anyos. his parents found him Ang yung mga ginikanan nakaplanan siya dito. in the temple, Dito sa templo. sitting Nga naglingkod, with the scholars and the teachers, kauban ang mga magtutudlo, ang mga scholar sa pulong sa Dios. and they were amazed. Sabi na mo, natingala, yun kayo sila. They were amazed at his conversation. Natingala, hipulong kay sila, sining nakikinabig sila kay Ginoong Jesus. 12 anyos pa lang. They were amazed at his understanding No, nahipulong kay sila sa iyang kahibalong kaalam. that this 12-year-old Nagaling young sa lad Diyos, no, sa kabatanon. would be so intent, would be persistent. He had a purpose Tungod din kani nga batanon, no, kabalong din siya sa iyang katuyuan. Amen. of what he was to do. Kung unsa ang iyang angay na buhaton. And when they said, what are you doing? Sa din, nakita nila niya, kung saan man kaniya. Jesus said to his mom and dad. Niingon sa Ginoong Jesus sa iyang ginikanan. Now again, he was 12 years Di man old. niya, 12 pa lang siya atong tumuran. He said, I must So, ganyan niya yung ginikanan. be about my Father's business. Na naa sa bulwaton sa akong amahan. Amen. So even at the age of 12, No? Baskin na ni sa Panginoon nga 12 anyos, Jesus was already carrying his vision. si Diyo, kakatumuhin ka Diyos, nagabitbit na din siya sa pananawon. People would think he should have just been being a kid. No? Siguro mo ba, naguna-una ka, dapat ito nagginaw-ginaw, naglaat pa ito siya ng bata pa man. How old are you? Piligan niyo, Tiyo. Uy, 12 anyos, parang mas Jesus ka to. Titingnan din Tiyo. Amen. How did I Parang know mga that? atong How tanawin. did I know that? Come here. Parang dali. Little Star Wars guy. Oh. When Jesus was your age, No? what's your Oh, name? nalawa? Tiyo. His name is Tiyo.
junior, senior. Yes. When Jesus was your age, Nakabalo ka piyo kung pariya pa mong edad ni Jesus, 12 anyos na si Jesus. see, you got this shirt on. No, ano yung t-shirt? Sabi niyo, Star Wars. So you're busy being a kid. No, siguro no. Kailangan ka no, Star Wars ito sa ina, kaya bata ka mong ka. But Jesus at your age, Kung kabalo ka, si Pinoong Jesus, kung pariya pa mong edad, he was listening. nagapaminaw siya. He was studying. Nagatuon siya. He was sitting at the scholar's seat. So, nakikuban siya, nakiglingkod, kauban ang He mga was- tutudlok sa pulong. He was intent. So, Oh, there's that word again. Iyan yung ginatuyo. On what he was to do. Yung ginatuyo, yung niya sa amay ng Because he already had vision in his Ay, heart. tungkol sa alam mo, ang panahon sa iya kasing-kasing. His heart's going thump, 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 thump. Heart. His heart's going thump, thump. Ang kasing-kasing ni Pio, orang nagbuto-buto yun. Bio, Pio, I want to encourage you. walang kasikot na ka, Pio. You can be a boy, Ang pili nga, batang lalaki pa ka. and I don't want to embarrass you. No, di aron nga ako kapakaulaman, ha? But God wants to place within you. No, kaya nga, gusto ibutang si Lord sa imong kasing-kasing. He wants to cast vision within you, No, Bio. gusto niya ibutang ang kanang nga pananawon sa imong kasing-kasing. Do you love Jesus? Naibog pa ba kang Pinoong Jesus? Do you want Him to cast vision in you? Gusto ba ka nabot nga ni Lord ang pananawon imong kasing-kasing? Do you know what that means? No, sabtan ni mo na, na naitinguha para kay Lord ang imong heart. Yeah. Father, right now I pray for Bio. Father, I pray for this example, this 12-year-old. Lord, you created this example before the foundation of the earth. Thank you very much. Luke 2:52, and Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and men. And we declare that over you in the name of Jesus. Amen. In the Hallelujah. name of Jesus. Yes, Lord. In the name of Jesus. Father, let him be an example. Amen. Let him be an example for your glory. Yes. Father, impart to him your truths, your wisdom, and place within him your authority, Yes. that wherever his feet may take him, he carries the good news of the gospel, but he carries the image of you. In the name of Jesus, we pray. Amen. And amen. Thank you. Salamat kayo, Pio. Thanks for letting me use you. So at 12 years old, Sa 12 kapaluigon, Jesus grew in wisdom and stature. si Ginoong Jesus nagtubo siya kauban ang kaalam o kahinsok sa panglawas. I want you, if you're interested, No gusto na ko karon nakabutang kung interesado po mo. don't just do it because everybody's doing it. Ayaw lang buhata itungod gibuhat sa uban. But if it's truly the desire of your heart, Apan na bitaw gumikan gyud sa tinguha sa imong kasing-kasing. then I want you to take this scripture No kaning tipigin ninyo ni nga pulong sa Dios. and I want you to go like this. You're going to place it upon
your forehead. No karon Wisdom. give me grow in wisdom, That I would grow in your stature. that I will grow in your stature, And that I would walk in divine favor and I will walk in divine favor with God with God and with man. and with men. Lord, I believe I receive. Lord, I believe and I receive. In Jesus' In name, Jesus' name. back to Jerusalem. Karon balik na karon sa Jerusalem. Pastor Judah, Pastor Judah, the Holy Spirit quickened to me no, ang malang spirito na ay isulti ka nako. when your mom was sharing. No, sa diya nga ako ang mama nga nagapaambit. I don't know how much you have shared with your people about Israel. Ako wala ko nasayod do kung ato ba nang ginaiskutan kaayo dinhi ang mahitungod sa But Israel. I want to say to you Apan sultihan ta karon Pastor Judah, that today, this day, nga gikan karon nga adlaw as you step into sa diya nga ikaw mubarog and add that as part of your mission within Harvest House Ministries, na kinahanglan mahimong kabahin nato isip nga iglesia. you're going to see a complete dynamic change No, makita nato ang dako nga kausaban within the ministry that God has imparted to you sa buluhaton nga gibutang sa imong kasing-kasing. and the declaration that He's going to allow you to speak. O nga mga deklarasyon nga itugod sa Dios nga atong isugid. It's like a water is parting. No, mura siya sama nga murag natunga nga tubig. Remember what God did with the Red Sea with the children of Israel. Remember what God did with the Red Sea No, and kinumduman the tong children of Israel. gihimo sa Dios dito sa dapit sa Red Sea. You are at a Red Sea moment. No, muratag na sa Red Sea nga punto. And because of this declaration, Ug tungod ani nga deklarasyon, and because of the favor of ug God, tungod sa pabor nga gikan sa Dios, the Lord is parting the Red ang Dios Sea tungaon niya ang pula nga dagat for you, para nako, your wife, para sa kuwang asawa, Harvest House Panamo, o para sa Harvest House Panabo. and what He has purpose for you. Kung kana aron mudangan ta moabot ta sa katuyuan sa Dios para nato. So I want you to begin So mo gikan karon imong sugdan to start asking the Lord na imong pangayuon gikan sa Ginoo. for fresh revelation. Mga lakas nga mga pagpadayan. What He wants you to do in teaching, in praying. Praying is the key No, aron nga pagtudlo o pagampo kay mo ang for the susi. peace of Jerusalem. Aron sa kalinaw sa dapit sa He Jerusalem. said, I will bless those Kung niingon ang pulong sa Dios akong panalanginan that bless Israel. ang nagapanalangin sa Israel. And I'm going to challenge you. Kung hagiton ta ka, I'm Pastor going to Judah, challenge the church. ang matag-usa ka nato karon hagiton ta mo. This is just, I had no idea we would go here. No, wala dili ning ani ako ang ta gusto buhaton. But it's not about us. Pero dili mo guni mahitungod nato. It's about what the Spirit of God wants to Mahitungod do. ni sa katuyuan sa espiritu sa Dios para nato. And in worship, No, sa atong pagsimba, the Holy Spirit was released ang malang espiritu na imo gyud nga na-release in a powerful way. sa gahom sa gamanan nga pamaagi. So He's here, Nung una ang malang espiritu naa sa dinhi karon. and He's ready Ug andam siya for us to step. nga mutikang ta karon. So I'm going to challenge you Muna hagiton ta karon Pastor Judah. that from this church, Nagikan ani nga iglesia, you need to start nung kinahanglan sugdan nato tithing, giving an offering. I don't mean tithing as in, but preparing, setting aside, preparing the people to bring gifts for the land of Israel and God's people and the work there. nung gikan karon ako ang buhaton nga mag-andam ta og halad That is going to be part para sa katuyuan sa dapit sa Israel of the Red Sea opening. ug usa na sa pamaagi sa pagtunga sa mao nga dagat. Amen. I don't know if I'll ever be back here. No, ako wala ko nasayon kung makabalik pa ba ko dinhi. That's sad. That will make me cry. No, mura kahilak ko kuno kay wa ko nasayon kung makabalik pa ba ko. But if I am, No, pero kung makabalik ko, I will not be in this building with you.
No, dili ko makauban ninyo dili nga building. I will not be in this building with you. No, dili nga building. For God is doing a new thing. No, tungod kinay ginahimo nga bag-o atong buhi nga Dios. Amen. But it's going to be predicated. It's going to be on the basis of. No, kinahanglan og naa diyoy rason. God says, Nasulti ang pulong sa Dios. you do this, Buhatan ni, and I will do kay this. buhaton pud nako ni. That's the way He always works. No, kinahanglan gyud mamuhat atong buhi nga Dios. Isn't that right? Amen. Tama ba? Yeah. He does the miraculous. Siya ang hinungdan sa mga milagro nga mga So butang. I'm not talking about that. I'm not discounting that because God is going to be God. No, kay ang Dios wala gyud siya pagbago. But you guys begin to sow into. Apan kinahanglan nato karon nga You begin to sow into Israel. no kinahanglan na mupugas ta karon para sa nasod sa Israel. You know, and I understand that probably you give to Harvest House and you're all part of that. I get that. But we've got to go beyond our borders Kinahanglan kita mas mulabaw pa karon for the greater good. para sa dako nga katuyuan. And He says it will come back to you, Og ingon ang saad sa pulong sa Dios sa kana mobalik gyud kanato. pressed down, No, nag-isan-isan, shaken together, iuyog and running over og nag-apaw-apaw in the name of Jesus. sa ngalan ni Ginoong Hesus. Thank you, Lord. Father, we praise you. We praise you, Lord. We worship you, Father. You said not your will, but my will be done. According to God's riches and glory through Christ Jesus. Father, I thank you for this word that you have just released. You're blooming. You're springing forth. God says, I've been watching. I've seen the night hours. And He says, I will give to those that I can trust. Father, from out of the innermost beings, Lord, I call fire! Fire, Lord Jesus. That the fire of God penetrates this man of God. Penetrates. Overflows. Not by power, not by might, but by my Spirit, saith the Lord. Do it, Lord. Do it, Lord. Do it, Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Do it, Lord. Do it, Lord. Do it, Lord. Do it, Lord. A worshiper with a flag. Where's a worshiper with a flag? Hallelujah, Lord. Get your flag. Just one. I just want one. I want one worshiper with a flag.
Do it, Lord. Do it, Hallelujah. Lord. Do it. Hallelujah. We say yes. 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 This is what I want you to do. I want you to just hold it above him. In fact, I probably need somebody a little bit. Don't let it touch him, but let it just cascade over him. In the name of Jesus. Don't let it touch him. Not on his hands, because his hands are in the hand of the Master. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Glory. Glory. Fire of God burn. Spirit of God manifest of you never have before within Pastor Judah's life. Do it, Lord. You know, it's very interesting that right now you have received. It's in a new season of fresh birth. God is so intentional. He's so specific. Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Father, I thank you for the heart of Mary. You bring stability and grace into this body. Lord, I thank you for your comfort. I thank you for the assurance that you have put within her. Hallelujah.